दर्शक बंधु नमस्कार। प्रातज्योति कार्यक्रमर आउ एक नुआ अध्याय को मु आपण माननकु स्वागत करूछि। एही कार्यक्रम माध्यम रे आमे भिन्न भिन्न विषय उपरे आलोचना करूछु एवं शिक्षा ग्रहण करूछु। एहा आमनकर व्यक्तिगत जीवन को एवं आमनकर पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ करूछि। आजिर एक विशेष आलोचना रे आमे गत अध्याय रे जो सब विषय आलोचना करिथिलु ठीक सही प्रकार एक विषय जे गोटे परिवार रे पिता माता माने सेमानकर पिला मानक प्रति कर्तव्य एवं पिला मानकर बापा माँ मानक प्रति कर्तव्य एई विषय रे एक संक्षिप्त आलोचना रखिबा। जेतेबेले गोटे परिवार रे पिला छुआ जन्म ग्रहण करंती बापा माँ माने आनंद करंती खुशी मनांती अनेक लोकों सामने ये समस्त विषय से माने बांटती। आमे जानी रखिबा दरकार जे बापा माँ माने जो संतान संतति प्राप्त होती ताहा ईश्वरंकर दत्त पुरस्कार बोली कहा जाइछि। एवं बापा माँ माने जेतेबेले ये सब विषय जानिबे सेतिकी बेले से माने हृदयंगम करिवे एवं तांको व्यवहार करिया पाए से माने सक्षम होई परिबे। मोर प्रिय दर्शक बंधु अनेक समय रे आमे आमानकर पिला मानक प्रति जत्नवान हेउ आमे प्रेम करूछु से माननको सत किंतु अनेक समय रे आमे से माननको शासन करिबा भूली जाई थाओ। प्रेम आळरे आमे से माननको शासन करिबा भूली जाओ किंतु पवित्र धर्मशास्त्र आमाननको कहे जे निजर पिला माननको प्रेम करे से माननको शासन करे। आमे जत्नवान हवा आवश्यक। तेणु शासन मध्य भिन्न भिन्न प्रकार रे करा जाए। आमे अनेक समय रे आमर मनर विरक्ति स्वभाव अनुसार आमे पिला माननकु बेले बेले शासन करिया पई चेष्टा करू। आमे से माननकु भिन्न भिन्न भाव रे आघात देबा पई चेष्टा करू किंतु एहा आम मानकर कर्तव्य नुहे कारण एहा ईश्वरंक द्वारा दिया जाइतिबा पुरस्कार आम मानक प्रति। जणे व्यक्तिंक विषय रे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल एक कथा कुहे आयुब नाम रे जणे व्यक्ति थिले एवं तांकर 7टा पुओ एवं 3टी झियो दिले एवं से माने जेतेबेले भिन्न भिन्न जगह रे से मानकर भोजीर आयोजन करुतिले वर्षकु थरे आयुब से मानक पिला मानक विषय रे अति चिंतित हेउतिले एवं से कहउतिले जे मोर पिला माने काले मने मने पाप करिथिबे एवं ईश्वर को परित्याग करिथिबे सेथिपाई से समस्त को डके से वर्ष को थरे से मानक निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करुतिले। एक दायित्ववान बापांकर कर्तव्य स्थान रे आम माने देखुछु। आमे बापा माँ भाव रे आम मानकर पिला माननकु आमने जत्न नेबार मध्य रे आमे से माने कौन काम करूछंती को जगार रे अछंती कौन चिंता करूछंती ए समस्त विषय प्रति मध्य आमानकर दृष्टि रहिबा दरकार। ताले जदि आमानकर पिला माननकु आमे सठिक बाटरे वर्तमान ठारू गढ़िबा ताले से माने वृद्ध हेले मध्य से समस्त विषय रु विमुख हेबे नाही। एथिपाई पिता मातांकर कर्तव्य रे आमे पिला माननकु प्रेम करिबा दरकार शासन करिबा दरकार किंतु पिला माननकु आमे विरक्त करिबा उचित नुहे। कारण पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे एफिसियो पुस्तक तार 6 अध्याय 4 पद रे गुटिए कथा लेखा अछि पुणी हे पिता माता माने आपणा आपणा पिला माननकु विरक्त कर नाही मात्र सेमाननकु प्रभुंक शिक्षा और चेतना द्वारा प्रतिपालन कर। केवल आमे आमर पिला माने उच्च शिक्षित हुअन्तु भल चाकरी करंतु एई योजना इच्छा तो आम समस्तंकर अछि किंतु सेमानंकु आमे विरक्त करि परिबानी। सेमानंकु आमको प्रभुंकर शिक्षा रे आमानंकु बढ़ेइबा को ठीक सही प्रकारे पिला मानंक प्रति मध्य कर्तव्य रहिछि जे सेमाने की प्रकारे निजर बापा माँ मानंक प्रति कर्तव्य करिवे। सेही समान पुस्तक एफिसियो पुस्तक 6 अध्याय
ଏକ ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଅର୍ଥ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା। ଆଜି ଛୋଟ ବୟସରେ କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଉ, ବାପା ମାଙ୍କର ବୟସ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରେମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାପା ମା କୌଣସି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଥିବେ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ପରିବାର ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଅଛୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ବି ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁ, କାରଣ ଆମଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିରାଶ୍ରୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ବୋଲି କହୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ପରିବାରରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କରିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପଦେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଇଚ୍ଛା ଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାବରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଳ ଦିଅ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ନିରାଶ୍ରୟ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବଳ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଦେଇଛ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଗଢ଼ି ଦିଅ, ଅନେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଗଢ଼ି ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଏପିସୋଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।